ए कहानी प्राय आपण माने सुनिथिबे मंडली रे अनेक पाटे रे हेरोद राजांकर जन्मदिन तो समस्त पालन करथिल राजा महाराजा बोले हेरोदंकर जन्मदिन मते पडुची आ सेठी डांस प्रोग्राम थिला बाजा भलो खाना बहुत आज भी जा टिके गीत कोन करछथि समस्त एकत्र करछथि आज भी प्रभु को नाम हम गीत गाइलु पाद्य चलाइलु प्रभु को गौरव निमंते किंतु से दिन रे राजा को खुश करबा निमंते जे बर्थडे जार अछि ताकू खुश करबा निमंते प्रोग्राम नेतिला आ से दिन मान्य गण्य लोक मान को राजा निमंत्रण करथिले आ सेठी हेरोदियार छियो हेरोद बोले जो तार कहानी आपण माने एक अध्याय 14,001 पद 2 पद तक आसी बोले ये फिलिप रो छियो को बाहा होइथिल आ फिलिप रो स्त्री को बाहा हेरोद ना नहीं सेटा तार ना नहीं हेरोद गोटे सिंहासन रो ना जिहुदा प्रदेश रो राज सिंहासन रो सेठी जे बसले ताकू हेरोद पाजौथिल आ हमें देखुछु प्रभु सेवा कार्य नियम चारिटा हेरोदर विषय लिखा अच्छे जीशुଙ୍କର जन्म समय महामान्य हेरोद तार परे फिलिप आइले से मला परे जीशु को शिशु को नहीं खोले मिस्र देश को आ से मला परे दूत जणाइला परे मरियम और जोसेफ आसले नाजारित रे नाजारित रे बास कले सेठी तांके रही पड़ले किंतु तांकर पुओ सेठी राजा हैला से होची फिलिप आ फिलिप केते दिन परे कौन से काम से मरी गला परे ताकर भाई ये जो लोक जार जन्मदिन पड़छि ये सेठी राजा हेछि किंतु फिलिप रो स्त्री सेठी राजा माने हमर मंत्री मंडल रो मुख्यमंत्री थिला तो से कारण हेतु फिलिप रो स्त्री आ ए राजा ए भाई रो स्त्री को ए राजपद मंत्री पद चली जीव बोली माने ठाउच को रखी देछि किंतु ए माने जुदी लोक से समय बाप्तिजी को जहनकर सेवा कार्य चली प्रभुंकर राज्य निमंते से आस्था प्रस्तुत करछंती जहन कहले मो से पद पढ़ दिया बोधे मोर संगे अपन मान कारण 3 पद जेनो हेरोद अपना भार्ता फिलिपों को भार्या हेरोदियान को सकाशे जहनों को धरी और बांधी बंदीशाला रे पकाई देथिले कारण जहन तांको कहथिले एहां को रखिबा आपनकर विधि संगत नुहे बोले यीशुमसीह की जय गडे प्रभु को दास बाप्तिजी को जहन से प्रभु को ठार प्रभु को आत्मा रे गर्भ रे थिबा समय आत्मा रे पूर्ण हेते प्रेज द लॉर्ड विषय आप माने जानिथिबे जेतेबेले गर्भ धारण कले मरियम जाई की भेटले से दिन पवित्र आत्मा 6 मास हेतिला तांगो गर्भ रे 6 मास हेतिला पवित्र आत्मा से पूर्ण हिना आ से जन्म पूर्व आत्मा रे पूर्ण ही आसी लोकन को सत्य कथा कहउछंती आ से प्रभु को रास्ता को प्रस्तुत करथिले यीशु को सेवा कार्य रास्ता प्रस्तुत करथिले यीशु मरे मते साक्ष्य दोथिले से कहथिले मो ना से जीवी पछे से उन्नत होंतु प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया आ यीशु मते की कहले ये जो ईश्वरन करो मैस शाबक जे जगतर पाप धोती जाउछंती यीशु पाई साक्ष्य देले यीशु देले बपतिस्मा नेवा पाई कहले से कहले ना 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 मु तुम तार बपतिस्मा नेवा चक्यो मु तुमर पादर जूतार बंधन कारण पाई मत चक्यो नाही ए परि व्यक्ति मो पार तुम पास ना 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 मु तुम ठाने प्रभु कहले नाही मु को साधन करा पाई एते नम्र लोक एते पवित्र लोक आ एते आत्मा रे पूर्ण लोक राजभवन रे जाई कहले छी 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 बड़ भाई रो स्त्री को रखलो एरा विधि संगत ने जीवती धर्म रे जीवती परंपरा रे एरा बेविचार रे बना जाउछि आ ए कारण हेतु ताको बांधी गिरी बंदीशाला बा जेल भीतर रखले आ जन्मदिन पडुछि हेरोदर जन्मदिन रे तार हेरोदिया जोटा कहली बड़ भाई स्त्री को रखी तार झील थिला से डांस कला मो अनेक ताको डांस यूट्यूब रे कोकोटे गूगल रे करथि ओटे डांस देखुथिले से आरामिया भाषा रे से माने करथि किंतु से डांस रे से मुक्त होई कहछि बर दोछि कोन मागुछि मागु ए झियो बते युवती झियो कम बयसर झील कौन मागबो से घबरा हैला धाई की गला माँ को पचाला आ कौन मागबो
ବାକ୍ୟ ଲେଖା ଅଛି ତା ମାର କଥାରେ ଶିକ୍ଷାରେ ପଡି ସେ ଆସି କହୁଛି ବାପ୍ତିଜିତ ଯୋହନର ମୁଣ୍ଡ କାଟି ଆଣି ଗୋଟେ ଥାଳିରେ ବାର୍ଥଡେ ଦିନ କେକ୍ କାଟବା କଥା କଣ କାଟୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ଆଜି ଏ ବାକ୍ୟ ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିବାର କାରଣ ଗୋଟେ ଶୁଭ ଦିନ ଜନ୍ମଦିନ ବାର୍ଥଡେ ଖୁସି ମନାଇବା ଦିନ ଆଉ ଜଣଙ୍କର ମରଣ କରୁଛି ଆଉ ସେ ମରଣ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସ୍ୱୟଂ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇ କହିଲେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ମହାନ କେହି ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ କଟା ଚାଲିଛି। ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେତେ ଲୋକ ବାହା ହେଇଛ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି ମା ବାପା ପିଲାମାନଙ୍କୁ କଣ ଶିଖାଉଛ? ସେ ଜନ୍ମ ସମୟରେ ବଢି ବଢି ଆସୁଛି ତୁମକୁ ଦେଖି ଦେଖି ଶିଖୁଛି ତୁମର ଚାଲି ଚଳନ କଥା ଭାଷା ତୁମେ ଘରେ ଯେମିତି ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବ ସେ ପ୍ରଭାବ ତୁମେ କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଶିଖାଇବା ଦରକାର ନାହିଁ। ବହୁତ ଅନୁଭବୀ ମୁଁ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଆମ ପରିବାର ସାଙ୍ଗା 2 ବର୍ଷ ହେଲା ରାଗିଲେ ଖରାପ ଭାଷା କହୁଛି। କାଲି ରାତି ବି ବାର୍ଥଡେ ଥିଲା ଆମର ଝିଅର ତାକୁ ଟିକେ ରାଗାଇ ଦେଲେ ସେ ଖରାପ ଭାଷା କହୁଛି କୋଉଠି ଶିଖିଲା? ମୁଁ ସିଧା କହିଲି ଏ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ କବାଟ ବନ୍ଦ କରି ଯେତେବେଳେ ଝଗଡା ହେଉଛନ୍ତି ବା କଥା ହଉଛନ୍ତି ଏ ପିଲା ଦେଖି କରି ଶିଖିଛି। ମୋ ବାର୍ଥଡେ ମତେ କହିଲି ଏଟା ଖବରଦାର ଏ ପିଲା କୋଉଠୁ ଶିଖିଲା? ଏଟା ସ୍କୁଲ ନାହିଁ ଭାଷା ଶିଖାଇବାଟା। 2 ବର୍ଷର ପିଲା ବହୁତ ସମୟ ଅନ୍ୟ ଲୋକର ହାତରେ ରହୁନାହିଁ। ତମ 2 ଜଣ ଭିତରୁ ଏ ବ୍ୟବହାର କରିଥିବି ଯୋଉଟା ସେଇଟାକୁ ସେ ଅପନାଇଛି। ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି ତୁମର ପୁଅ ଝିଅକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶିଖାଅ ଭଲ ସଂସ୍କାର ଶିଖାଅ ପାଠ ଶିଖାଅ ନମ୍ର ହେବାର ଶିଖାଅ ପବିତ୍ର ହେବା ଶିଖାଅ ସତ୍ୟତାରେ ଚାଲବାର ଶିଖାଅ ଦୁନିଆ କେମିତି ବଡ ଲୋକ କେମିତି ମାନବ ସାନ ଲୋକ କେମିତି ମାନବ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଗଲେ କେମିତି ରହିବ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ କେମିତି ହବ କହିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନିଜେ ବି କରବାର ଅଛି। ମୁଁ ଆଗରେ ସିଗାରେଟ ବେଶୀ ଟାଣୁଥିଲି ମୁଁ ସିଗାରେଟ ଟାଣିବାଟା ଭାଇମାନେ ସାଙ୍ଗ ହେଲେ ସେ ସମୟରେ ଆମ ପ୍ରଭୁକୁ ପାଇଲୁ ମୁଁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଲାକୁ କାଢି କରି ସେ ସମୟରେ ମତେ ଏତେ ଫରକ ପଡିଲା ନାହିଁ ତାକୁ ସେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଲି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଡେଲରେ ଥିଲି ଏଟା ବୋଧେ 2000 ମସିହାରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଅଛି ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରାର୍ଥନା ଟିକେ ବର୍ଷା ହେଇକି ଛାଡି ଯାଇଛି ତରବରରେ ଯିବାର ଅଛି ପ୍ରାର୍ଥନା ଆରାମ ହେଇଗଲାଣି ହେଲେ ଆମେ ହରିଜନ ସାହିରୁ ଗୌଡ଼ ସାହିକୁ ଯିବୁ ଗୌଡ଼ ସାହିରୁ ଗୋଟେ 15 ପରିବାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛନ୍ତି ତ ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରାର୍ଥନା 3ଟା ଜାଗାରେ ହବ ଗୌଡ଼ ସାହିରେ ଗୋଟେ ହବ ରଣା ସାହିରେ ହବ ହରିଜନ ସାହିରେ ହବ ଆଉ ଗାଁ ଏତେ ବଡ ବହୁତ ଦୂର ସାହି ନହେଲେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବସିଥାନ୍ତି ତ ଏଠି ଆମେ ଆରାମ କରିକି ଆରାଧନା କରୁଛୁ ଆମେ ଯାଇକି ଆସୁ ହେଲେ ଭାଙ୍ଗି ଗଲା ବେଳକୁ ଆମର ପିଲା ସାନ ଥିଲା ମୁଁ ଜୁତୁଟି ମାଡିକିରି ଯାଉଛି ମୋର ଯୋଉ ଜୁତା ଚିହ୍ନରେ ସେ ବି ପାଦ ତାର ଛୋଟ ଛୋଟ ଅଛି ଏମିତି ଲମ୍ବା ହେଇକି ଆସୁଛି ମୁଁ ତରବରରେ ଆଗକୁ ଗଲି ଶୀଘ୍ର ଆସୁ ବୋଲି ପଛକାନ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ମୋର ପାଦ ଚିହ୍ନରେ ଏକା ଗୋଡ ପକାଇ ପକାଉଛି ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଲେଟ୍ ହେଉଛି ମତେ ପ୍ରଭୁ ସେଠି କଥା କହିଲେ ମୁଁ ତରବରରେ ଥିଲି ଆଉ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଖବରଦାର ତମକୁ ସେ ଅନୁକରଣ କରୁଛି ତମେ ତାକୁ ଶିଖାଇବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ ତମର ଜୀବନ ଯେମିତି ସେ ସେମିତି ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ବହୁତ 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 ଜାଗ୍ରତ ସହିତ ଚାଲବାକୁ ପଡୁଛି ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ପଚାର ମୁଁ ଆଲତୁ ଫାଲତୁ କଥା ଘରେ ବି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଟିକେ ବେଶୀ କଥା ହେବିନି ମୁଁ କଥା ବି ହେବିନି ଭଲ ବିଷୟ 2 ଘଣ୍ଟା 4 ଘଣ୍ଟା କହିବି ଲୋକଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ବିଷୟ କହିବା ପାଇଁ ମତେ ସମୟ ନାହିଁ କେବେ କେବେ ଆମର ଜଏଣ୍ଟ ପରିବାର ବୁଆରୀ ଝିଆରୀ ସେ ସବୁ ହେଇଥିବ ମୁଁ ବାହାରେ ଆଇଲେ ସବୁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଆଇବ ସେ ଚାହୁଁଥିବ ମୋର ବିଷୟରେ କୁହ ସେ ଚାହୁଁଥିବ ମୋର ବିଷୟରେ କୁହ କେବେ କେବେ ସାଇଲେଣ୍ଟ ହେଇଯିବି
କହିଛନ୍ତି ଗୋଲାଇ ଗଲ କିଛି କହ ନାଇଁ ସେ ସମୟ ମତେ କଥା ହେବା ସମୟ ନାହିଁ ମୁଁ 2 ଦିନ ଚୁପ୍ ହେଇଗଲେ ସବୁ ସମାଧାନ ହେଇଯାଉଛି ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ହାଲେଲୁୟା ମୁଁ କଥା ହେବି ଉଚିତ କଥା ମୋର କହିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏଠି ଗୋଟେ ମା ରାଣୀ ସେ ରାଜନୀତି କରି ଅଣ୍ଡରା ମରିଗଲାକୁ ସାଣ ତାର ଭାଇକୁ ତାର ଦିଅରକୁ ଧରା ହେଇକି ମଧ୍ୟ ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ଚାଲିଯିବ ବୋଲି ପ୍ଲାନ୍ କରିକି ତାକୁ ଆର ବାହାରିଛି ଆର ପାଖରେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁ ଅଛି ମାନ ସମ୍ମାନ ସବୁ ଅଛି ରାଜ୍ୟର ଲୋକ ତାକୁ ମହାରାଣୀ ରାଣୀ ବୋଲି ଡରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଖରାପ କାମ କଲା ଗୋଟେ ଭିକାରୀ ସଦୃଶ କାମ କଲା ଗୋଟେ ପାଷ୍ଟରର ମୁଣ୍ଡ କଟେଇଦେଲା ଗୋଟେ ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତିର ମୁଣ୍ଡ କଟେଇଦେଲା ଆଉ କୋଉ ଦିନ ଯୋଉ ଦିନ ତାଙ୍କର ଘରେ ଖୁସି ମନାଉଛନ୍ତି ସେଦିନ ଗୋଟେ ଅଭିଶାପର କାମ କଲା ଝିଅକୁ ଶିଖାଇଦେଲା ଯଦି ଝିଅକୁ ଶିଖାଇ ଦେଇଥାନ୍ତା ଅଧା ରାଜ୍ୟର ରାଣୀ ହେବା ପାଇଁ କହିଦେ ରାଣୀ ହେଇଥାନ୍ତା ସୁନା ମାଗଲେ ମିଳିଥାନ୍ତା ଜମି ମାଗଲେ ମିଳିଥାନ୍ତା ରାଜମେହଲ ମାଗଲେ ମିଳିଥାନ୍ତା ଆହୁରି କଣ ଅଧିକାର ମାଗଲେ ମିଳିଥାନ୍ତା କିନ୍ତୁ ଯୋଉଠି କିଛି ଫାଇଦା ନାହିଁ ସେଟା ଶିଖାଇଦେଲା ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି ତମେ ପିଲାଟା ଦେଖୁ ତୁମର ଫାଇଦା ପାଇଁ ୟୁଜ କର ନାହିଁ କେବେ କେବେ ଜଗି ରହିବେ ଦିନ ଆସୁ ପିଲାକୁ ଶିଖାଇ କାହାର ଘରେ ଅଛି ଶିଖାଇ କରି ମାଠ ଖାଇବେ ପାଟେ ବସି ରହିତେ 4-6 ଲଗାଇ ଦେଇକରି ଘରେ ହେଇଯିବ ଆପଣ ଆଉ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଆମେ ରାଜନୀତି କୂଟନୀତି କପଟ ହିଂସା କରିପାରିବୁ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ପାଖରେ ସେଟା ଲୁଚା ନାହିଁ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ଶୁଦ୍ଧ କାଚ କରି ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ବିଷୟ ଅନାବୃତ ବୋଧେ ଢଙ୍କା ଯାଇ ନାହିଁ ସବୁ ବିଷୟ ପ୍ରକାଶିତ ଅଛି ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆଜି 5 ଦିନ ମାନେ ଗୋଟେ ଖୁସିର ଦିନରେ ଆଉ ସେ ଖୁସି ଦିନ ଘଟଣା ଏଟା 2025 ବର୍ଷ ଆଗରେ ଘଟିଥିଲା ଆଜି ମଧ୍ୟ ହେଇଯାଇପାରେ ଗୋଟେ ରାଜମେହଲ ରାଜ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଏମିତି ହେଲା ସେ ସୁଯୋଗ ଖୋଜୁଥିଲା ତାର ଫାଇଦା ଉଠାଇବା ପାଇଁ ତୁମେ ତୁମର ପୁଅ ଝିଅକୁ ତୁମର ଫାଇଦା ଉଠାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କର ନାହିଁ ହାଲେଲୁୟା କେବେ କେବେ ଏମିତି ରହିବ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଜଣ ଲୋକ ବର୍ଷେ ପିଲାକୁ ଧରି କରି ତାକୁ ଏମିତି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଜାଗାରେ ନାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି କହିପାରୁନାହିଁ ହେଲେ ସେଠି ଗୋଟେ କଣ ଗୋଟେ ଭାଗ କରବାର ଅଛି ବର୍ଷେ 13 ବର୍ଷର ପିଲାକୁ ଖଟରେ ଗୋଟେ ଧରୁଛି ମୁଣ୍ଡ ଧରୁଛି ବିଜାର ହେଇଯାଉଛି କାନ୍ଦୁଛି କାହିଁ ଗଲେ ଏ ପିଲା ବେଶୀ କିନ୍ତୁ ହେଲେ ଥରେ ସେ କହିଲେ ଏଠି ଲାଗୁଛି ଜଣ ଦେଖବା ତୋର ପାୱାର କେତେ ମୋର ପାୱାର କେତେ ନାଇଁ କେବେ କେବେ ଏମିତି ବି ଅଛି ଆମର ଏଠି ମୁଁ ତୁମକୁ ଜାଣିନେ ତାପରେ ମିଶିଛି ଅଣ୍ଡରାଜ କହି ନ ପାରେ ପିଲା ଚପତେ ଚପତେ ଆଟ ମାର हे पिला काय की मारलो कोवल मिसा मारते आपण मग की भूलला मार किसी भूल नथो बसताल को दे मार दी जितके आणि मारी करी ओतलाय तो काय बोले ए बाटे मारले से बाटे बोता है आओ से आसबो अछि लागलो से ताबरे मार पिला कोई मारती टूट के बोलवा लोग मतो संसिक मारे नाही आमे प्रभु कर लोक प्रभु को कार्य राजनीति कूटनीति ए सल छलना एटा बिल्कुल चलबो नै जदि ए सब होची बोले आमे अंधकार ताकत सेटा कोडी ताकत सेटा सब शैतान रो गुण सेटा जदि हमर जीवन रे अछि बोले शैतान अछि भीतर अंधकार अछि आमे देखाइ होछु प्रभु लोक नै 3 वर्ष 6 मास निज प्रभु ठाकरे रही खाइला पिला आ ताको सेक्रेटरी करा आइतिला पैसा पत्र सब रखितिला टेजरे करा आइतिला जीवदा ऊपरे देखाइ होतला बहुत बढ़िया भीतरे प्रभु को भी कहला मोर प्रिय मंडली आपण माने बाही छथि पहुंची अछि आपण भलो प्रभु को बाके लेखा अछि पोसला बेले उठला बेले खाइला बेले चालला बेले प्रभु को वाक्य सिखाओ प्रार्थना विषय सिखाओ प्रभु को भरोसा विषय सिखाओ प्रभु को गोटे गोटे पद सिखाओ से पद बार बार से गोटे खाली रविवार दिन संडे स्कूल पिला को ठिया करी कहि देबा पे ड्यूटी पे नै सेटा तार जीवन सारा मने रखबा पे गोटे गोटे पद सिखाओ सब परिवार से पद को घोषणा करो हालेलुया हालेलुया एटी राज परिवार ना गोटे बहुत दरिद्र काम करले आंको सब थिला मान सम्मान धन संपत्ति किंतु गोटे विशिष्ट प्रभु को लोकन को मुंडो कटाई आ गोटे परिवार आपण माने जानि छथि मसांकर मां बापा से माने
बंदी अवस्था थे गुलामी रे थिले 400 वर्ष गुलामी रे अछंती और सेठ राजा एमती अत्याचार करूची ताको प्रतिरोध करि हो ना एमानकर क्रंदन स्वर्ग पर्यंत गला बोली बाइबल लिखा होची आ प्रभु तांकर क्रंदन तांकर दुख को देखि योजना बनाइले मसा को जन्म देले से प्रेज द लॉर्ड आ तांकर मां बापा जन्म दिन देखि ए बाबा एते सुंदर पिला राजा पिला पर दोस्ती गोटे भविष्य वक्ता पर दोस्ती किंतु से समय ऑर्डर से समय राजा को आदेश थिला ए ब्रियो मानकर पुओ जन्म हेले नील नदी फिंगी दियो झियो जन्म हेले रखो आदेश देश सारा से ऑर्डर पास हो जाइଥିଲା किंतु राजा आज्ञा समझ से मान डरले नहीं विश्वास रे से माने पिला को आशीर्वाद कले भविष्यवाणी कले 3 मास लुचाइले प्रेज द लॉर्ड 3 मास पर आय तो बाहर हे गला साइड पर साल जानि देले की कथा कलु एते बडो से गडे सेनापति घर पुओ हेतिला फिंगी देले से तहसीलदार घर पुओ हेतिला फिंगी देले एते बड़ बड़ लोक मान को राजा सांगरे थिला लोक मान को पुओ हेतिला फिंगी दे आ तोबे लुचे रबी एबे समस्त को आसी ही जीव से दिन मो भाबुची राति सारा काम दिथिबे ना प्रार्थना करथिबे प्रभु पाइ देले प्रेज द लॉर्ड प्रभु पाइ देले से माने पेड़ी बनाइले माटिया तेल झुणा लिपि करी सेठी पिला को सुआई क्षीर बोतल फोटल सब बंदोबस्त करी से सखाळे नै करी नील नदी रे फसाउछंती ता पूर्वरु जेति लोक माने पिला जन्म आले फिवार अछि राजा राजा मागे टेकी ने डुबुम डुबुम फिकी देले 1998 मसिया रे हरिद्वार रे महाकुंभ मेला रे प्रचार करा पे जाइतला 3 मास सेठी थिले हमें 7 जन ओडिशा रे डॉक्टर पीजी वर्गीस हमर फाउंडर से भी आस्थिले गंगा नदी कूल रे हमें प्रचार भी करूछु पत्रिका बांटुछु सब करूछु हमें देखुछु हमर आखि सामना रे गोटे लोक वर्षे 3 मासर झियो को 2टा गड़े धरी गोटे परिवार गंगा नदी रे फिंगी निजर झियो को फिंगला परे धाई करी गलु आमे हमर पीजी वर्गीस आगे पचार से स्त्री छाटी पिटी